Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Good afternoon, Mas Doni. Afternoon, sir. How are you? How's life, Mr. Doni? Baik, Mister. Happy. Weather hujan What? terus. Oh, it's raining ya. Rain, yes. It's raining there. Here not. Halo, Mbak Nurul. Mas. Halo, Mas. Siapa namanya tuh? Mas Wendy, Mas Atta, and others ya. Halo, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Tegar, wis. Dan backgroundnya apa, Mas Tegar? Enggak, Pak. Oke. Mbak Salsa izin dulu katanya sebentar. Oke. Bagus fotoku, Pak. Iya, ini siapa sih? Fotonya siapa sih? Kak. Mahasiswa kesayangan Bapak. Aku lali ya. Sopo jenenge wong itu? Oke, let's begin our class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now yesterday we already learned about the content of presentation. Benar nggak sih? Is it correct? Content of presentation ya, in business presentation, kontennya itu seperti apa? And also in previous meeting we already learned also the opening ya, the opening of presentation, on also about what is presentations means. And today we're gonna learn about last but not least, which is about closing of presentations. Ya, terakhir ini, have you seen the material that I already uploaded in e-learning? Udah lihat belum semuanya materialnya yang akan dipresentasikan? Kalau sudah ada yang lihat, mungkin silakan di-download dan tolong di-show-kan ke saya coba. Langsung di slideshow di sini, share screen yang sudah download di e-learning. Mbak Nurul mungkin kalau bisa minta tolong ya. I need your hand to share screen. Have you downloaded? Belum, Pak. Yeah. Atuh gimana? Itu lagi pusing. lagi dikerjain. Oke. It's okay. Banyak tugas katanya, Pak. Ngeluh. I know, dia mah full time soalnya dia, full time. From morning until afternoon ya. Sometimes until middle of night ya. The middle of the night. Masih mengerjakan tugas kampus. Luar biasa. Wes Mas Wahyudi, wes. This is the right one. Closing of presentations and also managing questions. Nah, ada yang tahu nih? Closing of presentations and managing the questions. It's talk about how to close the presentations. Di apa namanya itu? Dicoba di slideshow aja langsung semuanya, Mas. Di slideshow kan. Slideshow. Okay. No. Not all. From the beginning. Okay. In the closing of presentation is talk about how to close the presentation, how to close your presentations, and also how to manage the question after closing your presentations. Okay, that's we're gonna learn in this meeting. And the outlines here, there are two here.
In closing the presentation, we talk about delivering summary and suggestions, and also the second one, managing the questions. How to manage the question. Next. This is the objective here. The objectives of our meeting today that we're gonna learn today is you are able to create a variety of expression to close a presentation. Jadi teman-teman tuh diharapkan mampu membuat atau mampu mengekspresikan cara menutup sebuah presentasi itu sendiri. Ya, how to close the presentation itself. Ya. And the second one, you are able to understand the variety of expression used to manage the question as well as dealing with the issues in presentations. Jadi yang kedua itu teman-teman diharapkan mampu memahami beberapa expressions ya yang digunakan untuk mengatur beberapa pertanyaan daripada audiens, as well as dealing with the issues in presentation, semacam manage question terkait dengan isu yang ada dalam presentasi itu sendiri, terkait dengan isu which is related to the issue that you presenting to the audience. Okay, next. The first one here, how to close the presentations. Basically, there are at least 4 parts in closing the presentation. Actually, there are 5, but at least 4 parts that usually used by the presenter in closing the presentation. The first one which is signaling the end of presentations, and the second one summarizing the main points of presentations, and the third one making recommendation and suggestions, and the fourth one inviting questions from the audience. I mean, inviting question to the audience, and also final statement. Okay, Mr. Soleh, it's okay. Welcome, Mr. Muhammad Soleh. Next, Mas. Mas siapa nih? Mas Tony. Next coba. Ya. Signaling the end of presentation. Jadi memberikan signal terkait dengan akhir daripada presentasi itu sendiri. Kita memberikan tanda aba-aba terkait dengan akhir daripada presentasi. If you want to close the presentation, you have to give the signal that your presentation will be ended. Ya. Jadi teman-teman kalau mau close presentasinya, mau nutup presentasinya, teman-teman harus memberikan aba-aba atau signal atau tanda bahwasanya teman-teman akan mengakhiri presentasinya tersebut. So here in below you may use some expression there. There are 5 or 6 expression for there. Well, this brings me to the end of my presentation. This is also signal ya, signal. Oke, baiklah, katanya gitu ya. Kalau diartikan bahasa Indonesianya, baiklah. Oke guys, well guys, this brings me to the end of my presentation. Ini membawa saya ini adalah akhir daripada presentasi saya. This brings me to the end of my presentation. And the next one, I'm sorry but time is nearly up, kayak gitu. Sorry banget nih, waktunya singkat banget atau udah hampir habis, it's nearly up, kayak gitu ya. I'm sorry but time is nearly up. Or you can say, I'm sorry the time is limited, terbatas, kayak gitu ya. You may use that. And the next one, we have almost run out of time. Run out of time, gitu ya. We have almost run out of time. Run out of time, kayak gitu. Kalau baca satu-satu kayak gitu, run out of time. If you wanna
apa namanya itu, make connectivity between run off kayak gitu, run off time. We have almost run off time. Ini waktu kita sudah apa, berjalan terus atau sudah hampir habis, begitu juga sama. We only have a few minutes left. Kita hanya punya beberapa menit waktu, sisa waktu, beberapa menit sisa waktu kita kayak gitu. We only have a few minutes left. Okay. You may use that expressions for giving a signal that your presentation is ended. Or you may use unfortunately time won't allow me to explain all the details. Ini yang apa namanya itu agak lebay sedikit sih ya. Sayangnya waktu kita waktu tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Kayak gitu ya. So you don't need to this is good expressions also, but you may use or you may not use this one ya. Got it ya teman-teman ya. So in closing the presentation, you have to give the signaling the end of your presentation, atau memberikan tanda bahwasanya presentasi kalian tuh berakhir. Ya, got it everyone? Get it? Do you understand? Okay, I understood, sir. Gitu dah. Next. And also the next one, summarizing the main points, ya, the main points. Kita meringkas poin utamanya daripada presentasi kita itu sendiri. We summarize or we concluded the main point of our presentation. And this part is very important also to make sure that the audience understand all points that you already deliver, that you already convey to the audience. Begitu ya. Jadi part ini tuh cukup penting ya dalam mensummarize atau meringkas dari semua yang kalian apa namanya itu presentasikan, yang kalian paparkan kepada audiens itu kalian ringkas. Kenapa? Untuk memberikan gambaran lagi atau merecall ulang lagi poin-poin yang sudah kalian sampaikan kepada audiens itu sendiri. Oke? Sehingga mereka tuh ingat tuh, oh poin-poin ini yang sudah disampaikan tadi nih. Akhirnya karena apa? Karena kalian sudah meringkas itu sendiri. Kalau tadi kan kalau awal-awal kan teman-teman kan sudah banyak ya kan, sudah banyak bicara, akhirnya hanya poin-poin tertentu saja yang dia ingat. If you summarize the main points, so they will understand all, they will memorize the points that you already given to them. Okay, get it? How to summarize the main points? You might use to summarize the main point of your presentations. You may use these expressions. Yeah, remember ya how to summarize the main points here. Some expression that can be used. The first one, let me summarize the main point before I go on. Kalau mau teman-teman misalnya mau meringkas atau bilang mau meringkas poin sebelum saya pergi ini, maka teman-teman you may use these expressions. Let me summarize the main points before I go on. Okay. Or you may use before I stop, let me go over the key issue again. Kayak gitu. Sebelum saya berhenti sampai sini, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, let me go over the key issue atau the main points ya. Key issue itu bisa juga main points-nya ya. Kunci utama, isu yang terpenting, kuncinya itu apa?
let me go over the key. Coba saya balik lagi. Let me go over the key. Coba saya balik lagi untuk meringkas terkait dengan isu tadi kayak gitu. Or you may use I would like to run through my main points again. Atau ayo saya akan mengulang lagi terkait dengan main points itu sendiri kayak gitu. To conclude, nah, you may use langsung direct object langsung. Teman-teman langsung bilang to conclude, untuk meringkasnya kayak gitu ya. Or you may use to sum up and conclude itu it's same ya, sama ya. Conclude and sum up. I would like to bla 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 kayak gitu. Jadi teman-teman meringkas. And selamat sore. Oke. Next, got it ya? Oke, next. Making recommendation and suggestions. Nah, di sini juga tadi seperti kita bilang tadi, ini yang part ketiga kalau nggak salah ya, atau part keempat. Making recommendation and suggestion. Nah, jadi teman-teman setelah memberikan conclusion atau memberikan summary, telah meringkas apa yang teman-teman what you already talk about, you already summarize what you already talk about, you already sum up that what you already present to them. After that, you make the recommendation. You make recommendation and suggestion. Yeah, give them recommendation, give them suggestions. To make recommendation and suggestion for the audience, you may use these expressions also, guys. The first one, we would like to suggest to you, saja seperti itu. Therefore, we strongly recommend that, or you may use it is recommended to you that blah blah blah. This part is recommended to you. I suggest you, bisa juga seperti itu. Ya, I believe we should blah blah. Saya yakin kita harus bla 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 begitu ya. Therefore we strongly recommend. Oleh karena itu we strongly recommend that kami sangat merekomendasikan kepada Anda bahwa or we would suggest, kami akan memberikan nasihat terkait dengan kayak gitu ya. Arahan nasihat bisa juga seperti itu. That's for making recommendation and suggestion. Next. Here. Inviting questions. Okay, why here in this part, in this part of closing of presentation, there is inviting questions. We invite the questions to the audience. Kita meminta pertanyaan daripada audiens itu sendiri. Kita undang pertanyaan-pertanyaan mereka tuh. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Here, my question is, why we have to invite the questions to the audience? Ayo guys, why we have to invite the questions to the audience? Why? Kenapa sih kita harus memberikan kesempatan audiens untuk bertanya atau invite the question from the audience? Kenapa guys? Mas Rifki, dari presentasi tadi ada yang belum paham. Barangkali dari presentasi tadi ada yang belum paham. Maybe some of the audience haven't understood yet the presentation that already listened by them, that already conveyed by the presenter. Maka seperti Mbak Nurul bilang, mungkin mereka harus bertanya. Or another one, selain itu, selain dari jawaban Mbak Nurul tadi, ada yang lain jawabannya? Why we have to invite the questions to the audience, guys? Mas Soleh,
Come on, Mas Soleh. Ya, Why kalau we kalau menurut saya sih Pak, ya Mm. mungkin untuk kalau ada yang bertanya supaya kita bisa introspeksi presentasi kita, apakah masih ada yang kurang atau belum untuk audiens atau gimana. Jadi itu aja untuk introspeksi apa yang kita presentasikan buat kita gitu Pak. Makanya kita butuh orang yang bertanya. Oke. Untuk mendapatkan introspeksi dari audiens itu untuk mengintrospeksi apa yang telah kita presentasikan. Begitu ya, Mas ya? Iya betul Pak. Oke. That's good. Itu dari Mas Soleh ya. Tadi dari Mbak Nurul untuk mengetahui apakah mereka sudah paham atau belum gitu, atau ada yang belum paham mungkin kayak gitu kan ya. And the second one, Mas Soleh said that to introspection, untuk mengintrospeksi introspeksi mengoreksi atau mengoreksi lah ya, introspeksi diri untuk mengoreksi ya Mas Soleh ya, mengoreksi apa yang sudah kita presentasikan kayak gitu ya dari audiens untuk mendapatkan pertanyaan kayak gitu. Next, ada yang lain selain dari Mbak Nurul sama Mas Soleh? Mas Doni maybe. Please. Yes, sir. Next. Why we have to invite the questions to the audience? Anything question itu untuk apa sih? Gini. Kita minta pertanyaan kepada audiens. Ya, sebelum mengakhiri dari presentasi yang kita sampaikan supaya materi-materi yang belum jelas bisa ditanyakan dan bisa dikonklusikan di akhir sebelum ditutup gitu sih. Oke, thank you Mas Doni. Jadi kalau Mas Doni tadi bilang untuk apa tadi Mas? Untuk apa tadi Mas? Melengkapi jawabannya Nurul ditambah sama kasih kesimpulan dari ya sebagai conclusionnya sebelum ditutup dari presentasi. Jadi siapapun yang pengen bertanya bisa anything question gitu. Oke, thank you Mas Doni. Ada yang lain? Oke, I think enough ya. Jadi semuanya benar ya tadi ya, semua dari Mbak Nurul, Mas Doni, Mas Soleh ya tadi ya. Itu benar semua. And the things that why we have to invite the questions to the audience to make sure that what we already deliver to them, that what we already convey to them, they already understand or not. Yeah. To make sure that they already understand or not that what we already give them. Ya. Kayak gitu ya guys ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu berarti kita bisa jawab, oh mungkin ini bukan di luar kapasitas saya. Kalau ada pertanyaan di luar apa yang kita presentasikan, oh itu nanti kita bisa jawab, oh kita nggak tahu ini terkait dengan ini. Jangan sok-sok tahu kayak gitu ya, jangan sok-sok tahu. Cukup terkait yang masih dalam ruang lingkup apa yang teman-teman presentasikan. Kayak gitu ya. And why we have to invite the questions? To make sure that they understand or not what we already deliver to them. Okay, that's it ya. And how to invite the question? You may use some expressions there, guys. Are there any questions? Or is there any question? Is there a question from you? Do you have any question, everyone? Ladies and gentlemen, do you have any question? Bisa seperti itu. Or now I'll be happy to answer any questions you may have. Gitu ya. Saya akan senang untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman miliki, yang teman-teman punya, kayak gitu ya.
And atau juga teman-teman bisa ngasih signal ya atau memberikan tanda it's time for a few question. Ini waktunya untuk beberapa pertanyaan nih. Yang punya pertanyaan siapa aja, monggo angkat tangan, silakan kayak gitu. Oke, guys, kayak gitu ya. Or you may say I'll be glad. Glad. I'll be glad ya. I'll be glad to answer any question you may have. Saya akan senang sekali jika untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman dari pertanyaan teman-teman kayak gitu. I'll be glad to answer any question. Saya akan senang menjawab beberapa pertanyaan yang kalian miliki kayak gitu. That's for inviting the questions. That's the expressions for inviting this question. Or if you have any expressions, your own expression for inviting the question, you may use that. Jika teman-teman punya expression untuk cara menginvite pertanyaan kepada audiens, kalian bisa menggunakan your own kayak gitu. Bisa kalian gunakan yang kalian punya. Gitu. This is just the example of expression to invite the question to the audience ya. Ini hanya contoh daripada expressions how to invite the questions to the audience. Okay, get it ya everyone ya. Next, we go to the next slide. Nah, this is final statement. Final statement. To make a final statement, teman-teman bisa menggunakan beberapa contoh expressions di bawah ini. Thank you very much for your attention. So that's all that I have to say. Jadi itu final statementnya kayak gitu ya. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak terkait Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Thank you for your attention. So that's all I have to say. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Biasanya kan kayak gitu kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's final statement ya. That's final statement. And you may use thank you all for listening me. Thank you all for listening my presentations. Or you may also use I sincerely appreciate your attention today. Di zaman ini saya sangat menghargai perhatian Anda pada hari ini atau sore ini atau hari ini. And that's bring us to the end. Dan ini membawa kita ke akhir daripada presentasi ini. Ya. That bring us. Yang bring us ya, bukan bring us ya, bring us to the end. And the last one, I sincerely appreciate that I have had this opportunity to present to you. Atau teman-teman juga bisa bilang, saya sangat menghargai bahwasanya teman-teman tuh sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi di depan teman-teman kayak gitu. Ya, you may use that. That for final statement ya. Jadi ada 5 tadi ya. Apa aja tadi yang 5 tadi? The first one, apa mas? Yang pertama apa tadi? For closing. Ayo, yang pertama. Signaling the end of presentations ya. Ya. The second one. Summarizing main points. Summarizing the main points of your presentations. The third one, Making recommendations and suggestions. Making recommendations and suggestions. The fourth one, Inviting questions. Inviting the questions to the audience, yeah. And the last one, Itu final statement. Jadi ada 5 ya. How to close the presentation itu, and you already know how to close the presentations by using some expression that Mr. Doni already showed to you in the slide. Yeah.
Next, Mas Doni coba. Next. This is the strategies for good conclusion. Strategies of good conclusionnya tuh ini. Ada berapa tuh? How many strategies for good conclusions? 4. 4, 5, 4 ya. 4. Okay, the first one, quote a famous person. The second one, ask the question, and the third one, using joke, and the last one, thank to the audience. Quote a famous person. What does it mean? Quote a famous person. What does it mean? Dari orang yang terkenal. Oh ya, contohnya dari Mas Fajar ya. Bob Sandio. Misalnya Mas Fajar nih orang terkenal nih ya, pembisnis terkenal ya kan. Quote-nya ke cewek-cewek. Jadi teman-teman, dan dia tuh menulis, dia memberikan statement-statementnya itu ada di dalam buku, di media, di majalah dan lain-lain kayak gitu. Teman-teman, to make a good conclusion, teman-teman bisa menggunakan itu, bisa mengutip dari Mas Fajar. Kayak gitu ya. Bisa mengutip dari Mas Fajar, atau teman-teman nanti ke depan itu jadi para ahli teknologi ya kan, seperti Prof Uno ya kan. Teman-teman kan bisa, sekarang kan Prof Uno kan sangat terkenal kan di dunia ini ya. Termasuk khususnya di Indonesia itu sendiri, beliau itu sangat terkenal. Nah, teman-teman tuh sangat bisa mengquote apa yang beliau bicarakan, baik di dalam misalnya seminarnya beliau misalnya kayak gitu. Ada dalam seminar beliau mengatakan sesuatu atau mengquote sesuatu atau membuat statement, bisa teman-teman quote, bisa teman-teman kutip di dalam sebuah buku atau dalam sebuah presentasi itu sendiri. For good conclusion, teman-teman bisa quote from him or her. Ya, quote from a famous person. Untuk apa sih? Untuk memberikan impression, ya. Untuk memberikan impressions to the audience. Apa sih impression itu, guys? Yuk. Kagum, impresif. Pandangan. Memberikan pandangan. Motivasi. Ayo, apalagi ayo. Itu biar dia mempunyai jiwa yang semangat. Memberikan kesan ya, impressions ya, memberikan kesan terkait dengan apa dari quote yang tadi itu, dan yang masih related, masih nyambung dengan apa yang teman-teman bicarakan ya, dengan masih nyambung dengan quote tersebut tuh, masih nyambung dengan apa yang teman-teman presentasikan terkait dengan produkkah atau apakah itu ya. Quote-nya masih nyambung, dan itulah memberikan semangat ya. Give motivation by using a quote from a famous person ya. Got it ya? That's for quote a famous person. And the second one, ask the questions. Ask the questions. What does it mean, ask the question? Menjawab pertanyaan. Sorry? Menjawab pertanyaan dari audiens. Menjawab pertanyaan atau menanyakan pertanyaan? Menanyakan. Ayo. Nek jawab itu answer, Mas Fajar. Sorry. This is ask a questions to the audience. Berikan pertanyaan atau tanyakan sebuah pertanyaan kepada audiens. Untuk apa sih? Let's see. Kita memberikan pertanyaan yang membuat mereka, that makes them think ya. Kita berikan pertanyaan yang membuat mereka tuh berpikir ya, sejenak. Berpikir sejenak terkait dengan apa yang kita sampaikan itu ya. Giving a questions to the audience that surprise ya, shocks or provokes the audience will make them think and give lasting impressions.
Tujuannya untuk apa? Untuk mereka bisa berpikir, bisa apa namanya itu? Iya, berpikir terkait dengan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, gitu ya. Which is still related to your topic. Gitu. Ask questions. Next, using joke. Teman-teman juga bisa menggunakan candaan, ya. Bisa menggunakan candaan. But if you using joke, usually joke use for informal presentations ya. Biasanya jokes itu digunakan dari situasi yang informal ya. Dalam presentasi yang tidak terlalu formal lah kayak gitu. Ya, masa kita ketemu sama beberapa eksekutif kita pakai joke ya sampai ngakak-ngakak, jarang sekali ya kan? Jarang sekali itu terjadi. Biasanya mereka tuh sangat serius. Misalnya kita mau minta apa namanya itu investasi ya kepada orang-orang penting gitu. Kita mau joke kan ya agak susah juga ya. Kecuali bukan yang jiwa memberikan apa agak lawakan sedikit tuh agak susah untuk memberikan sebuah joke gitu. Jadi joke ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk informal situation or informal presentations. Got it ya, guys? And also thanks to the audience. Kita mengucapkan terima kasih kepada audiens ya. But thanks to the audience itu ada expert yang bilang, there is the expert that said that buat apa sih kita thanks to the audience? Harusnya mah kebalik gitu. Harusnya mah kebalikannya. Harusnya mah mereka yang say thank you to me. Harusnya mereka yang berterima kasih kepada saya katanya gitu. Ngapain kita berterima kasih kepada mereka? Harusnya mah mereka yang berterima kasih kepada saya karena saya telah memberikan presentasi saya. Tapi itu kan itu agak angkuh sedikit ya. Terlalu angkuh malahan buat saya mah. Kenapa sih kita harus thanks? Tapi ada expert yang lain bilang, beberapa expert juga bilang, wah, thanks to the audience itu sangat penting. Apa? Karena itu menunjukkan kesopanan kita, menunjukkan impression ya, akan memberikan kesan-kesan yang baik kepada audiens itu sendiri dengan menggunakan thanks to the audience. Kenapa? Karena mereka sudah menyempatkan waktu. They already waste their time for you. Mereka sudah menghabiskan waktu untuk presentasi Anda itu sendiri kayak gitu. Mereka sudah menyempatkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk presentasi Anda. Maka teman-teman, as a presenter, you have to thanks to the audience. Ya. Give them thank you for listening me, thank you for coming, thank you for everything that you already listen from my presentations kayak gitu. Ya. Kayak gitu ya guys. Jangan cuma sama pasangan bilang thank you for everything ya. But for your audience, for your listener also you may use that. Thank you guys. Thank you. Okay, got it everyone ya. That's strategies for good conclusion. Any questions? Ada pertanyaan enggak? If you have no question, we continue to the next slide. No? No. Okay, we continue to the next slide ya. Mas, please. Nah, tadi yang pertama kan to close the presentations. How to close the presentation. And the second part is how to deal with the questions. Bagaimana sih cara kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan daripada audiens itu sendiri kayak gitu. Here, Mr. Rifki, maybe you may please read the sentence there. Mr. Rifki, I mean, Mr. Rifki, are you there? No one there. Or Mr. Fajar,
Ya, sorry, barusan mati Rifki listrik, maaf. siapa, Pak? Rifki, emang ada berapa Rifki sih? 2, Pak. Rifki Alki sama Rifki Setiawan. Oh, mana Rifki Aldi? Rifki Setiawan. Rifki Aldi mana? Ada nggak? Nothing, right? Nothing. So here the only one, Mr. Rifki Setiawan. Oke, Pak. Please, Mas Rifki. How to deal with questions. The presenter will master the topic well and know who the audience will be able to anticipate most of the questions that will be asked. It is possible to prepare a list of possible questions that are expected to be asked in this question and answer section. There are several important expressions that can be used, which include dealing with interruption, clarifying question, avoiding giving answer, reforming question, admitting not knowing the answer, as well as making political questions. Oke, thank you Mas Oke, Pak. Rifki. Oke, coba repeat after me ya guys. Repeat after me. If I said master, you have to say master. Okay, repeat after me. Okay, I will read. No. Now. Ya. Now sama now itu beda ya. Tapi bacanya itu sama. Now. Ya. Now. Ya. Audience. Okay. Audience. And okay, next one. This is how to pronounce it ya. How to pronounce the word. Asked. Tulisannya kan asked ya. ASKED ya. How to read it? Ask ya. Ask. Coba Mas Fajar. Aks. Ask. Aks. Kol-kolahnya gitu ya, Pak. Aks. Ask. That will be asked. Kayak gitu. Jadi D-nya tuh kelihatan dikit doang kayak gitu. Nggak usah jelas E-nya dibaca. Jadi E-nya tuh hilang kayak gitu ya. Ask. Kayak gitu. Oke. Jadi ya teman-teman ya. Next Mas Rifki ya. Oke, Pak. Ada lagi nih. No. Oke. Where is the clarifying? The word clarifying. CLARIFYING ya. Clarifying. Interruptions. And also next where is admitting. And also polite bacanya gimana? Polite. Ya. Polite. Jangan polite gitu ya. Polite. And I think now the presenter okay. Continue lihat ya. Kita skip dengan itu tadi ya iklan sedikit. Jadi teman-teman harus nanti juga how to pronounce. Maybe next time I will give some material about how to pronounce the word ya. Jadi,
Ya, jadi nanti kalau presentasi bahasa Inggris tuh teman-teman nggak terlalu medok lah ya. Oke. Oke. How to deal with the questions, guys. Nah, bagaimana sih cara kita menghadapi pertanyaan itu sendiri? Nah, here the presenter who master the topic the presenter who master the topic well. Nah, itu sampai situ. Kalimatnya itu sampai situ. The presenter who master the topic well. Jadi pembicara yang menguasai topiknya secara baik. And now how the audience will be able to anticipate most of the question that will be asked. Dia tuh tahu siapa sih audiensnya yang akan bertanya kayak gitu ya, atau pertanyaan yang akan ditanyakan tuh dia tahu kayak gitu. Jika dia menguasai topiknya itu sendiri. Jika presenter itu menguasai topik yang dia bicarakan, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan that's I already master it. Saya sudah kuasai itu. Oke, itu ya. It is possible to prepare a list of possible questions that are expected to be asked. Ya, jadi sangat memungkinkan, sangat mungkin untuk Untuk kita siapkan a list of possible questions daripada pertanyaan-pertanyaan yang akan mungkin kita dapatkan ya, akan muncul ketika kita presentasi nanti ya. When we invite the questions to the audience, itu kita sudah list nih pertanyaan-pertanyaan yang kiranya akan muncul terkait dengan topik kita nih, kayak gitu. If you master the topic, kayak gitu ya. Jadi teman-teman buat list tuh. Ini yang kira-kira yang akan muncul nih. Oh, this is that. I think this question will be asked by them, kayak gitu. I think this question will be asked by the audience. Jadi teman-teman sudah buat list itu. Kira-kira pertanyaan apa nih yang akan muncul kayak gitu. That if you master the topic. Sorry, Mas. Oke. Oke. Please. Next. Dealing with interruption. Jadi ketika kita menghadapi interruptions, apa sih interruption itu bahasa Indonesianya? Interrupt. Ayo, apa interruption, guys? Ayo, interruption itu apa? Interrupt. Itu semacam menyanggah atau apa gitu loh. Ketika kita presentasi, Ganggu bentar. menyela apa? Iya, menyela-nyela. Menyela tuh benar nggak sih bahasa Indonesianya menyela? Betul, Sir. Menyela. Pokoknya when you speak, when you deliver your topic gitu, your presentations, there is coming interruption from the audience. Tiba-tiba ada audience datang bilang, sorry Pak, interruptions gitu, misalnya kayak gitu. How to deal with it? Bagaimana sih cara kita menghadapinya? Di sini nih, in this case, the presenter doesn't want to answer immediately. It is possible to postpone the unwelcome question or comments, kayak gitu. Jadi pada kasus ini misalnya presenternya itu dia tidak mau menjawab pertanyaan ketika dia berbicara kayak gitu ya. Padahal ini bukan waktunya interruption, bukan waktunya memberikan pertanyaan kayak gitu ya. Dan presenternya tidak mau menjawab dulu secara langsung, it is possible to postpone the unwelcome question or comment. Jadi bisa juga jadi dapat dimungkinkan untuk teman-teman tuh bisa menunda dulu nih, nanti dulu jawabnya kayak gitu. Teman-teman bisa lanjut dulu. Caranya gimana? Cara kita menghadapi interruption itu gimana? How to deal with the interruptions. Nih, you may use those expressions there. Ya. Teman-teman bisa menggunakan expression di bawah tersebut tuh. Tiba-tiba misalnya, Pak, Bu, I have a question for you, misalnya gitu. And you don't want to answer it, you may say that, if you don't mind, guys, I'll deal with this later.
Jika kalian tidak keberatan, saya akan menjawabnya nanti setelah ini, kayak gitu ya, setelah presentasi ini. Bisa juga seperti itu. Or you may say, thank you for your question. Can I answer at the end? Can I answer it at the end of my presentation? Terima kasih pertanyaannya ya, kayak gitu. Bolehkah saya menjawabnya setelah itu pada akhir presentasi ini? Kayak gitu. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya, misalnya seperti itu. Ya guys ya, that's how to deal with the question. Or you may say, can we get back to that bit later? Atau bisakah kita balik kepada pertanyaan tersebut nanti setelah ini, kayak gitu. Or you may say, that's an interesting question. If you don't mind, I'll prefer to answer it later. Teman-teman juga bisa memuji mereka dulu nih. Teman-teman bisa puji nih pertanyaannya. Jika dia sudah tiba-tiba bertanya ketika kalian ngomong kayak gitu ya, ketika kalian memaparkan your topik, maka teman-teman bisa give pujian kepada mereka gitu. That's interesting question. Itu pertanyaan yang sangat bagus, sangat menarik misalnya kayak gitu. If you don't mind, jika kamu tidak keberatan, I'll prefer to answer it later. Saya akan jawab pertanyaan tersebut setelah ini gitu, nanti. Gitu ya. Jadi dia yang bertanya pun tuh tidak akan kecewa kayak gitu. Dia tidak akan kecewa terkait dengan bahwasanya pertanyaan itu akan dijawab nanti. Oke, next. I prefer to answer the question at the end. Okay, it's almost same. That's how to deal with the interruptions. Yeah. Next. Reforming the question. Sometimes it is important to rephrase the question before giving an answer. It aims to make sure that the presenter understands the question with alert audience. It also allows others to hear the questions again. You may say reforming the question. What is mean by reforming the question? Reforming the questions. Yeah. Apa guys, reforming the question artinya? Memperbaiki ya, memperbaiki pertanyaan daripada audiens. Ya, jika ada pertanyaan yang kurang elok misalnya kayak gitu ya, teman-teman bisa reforming the question atau memberitahukan mereka, oh gini loh pertanyaannya seperti ini, kayak gitu ya guys ya. For example, if I understand you correctly, you would like to know, atau teman-teman, jika saya paham dengan pertanyaan kamu, saya sangat paham dengan pertanyaan Anda. You would like to know, jadi teman-teman tuh bisa akan tahu terkait dengan ini. Oke, so what you are asking is, atau teman-teman juga bisa, jika pertanyaannya kurang tepat kayak gitu, teman-teman bisa perbaiki dengan cara, oke, so what you are asking is, jadi pertanyaan yang teman-teman tanya, yang kalian tanya adalah kayak gitu ya. Okay, so what you are asking is, and if is there any question, a question that maybe some of the audience are not, they don't understand, but you understand that, you may answer, I see. Let me just repeat your question so everybody can hear it. Atau gini, jika ada pertanyaan dari audiens, salah satu audiens, tapi pertanyaan tersebut tidak mudah dipahami sama audiens lainnya, kayak gitu ya kan, maka teman-teman bisa perbaiki itu pertanyaan dengan cara seperti ini. Oke, I see. Oh, saya paham nih, kayak gitu. Let me just repeat your question so everybody can hear it. Jadi biarkan saya mengulangi pertanyaan Anda sehingga orang-orang yang lainnya bisa mendengarkan pertanyaan Anda, atau
sehingga yang lain bisa memahami pertanyaan Anda. That's it mean by reforming the questions ya guys ya. Memperbaiki pertanyaan. Ya. Paham ya, Mas Fajar, Mbak Nurul, Mas Reza, and others. Ya. Next. Clarifying questions. The audience sometimes do not deliver the questions clearly. The presenter can ask again what they are asking. Atau bisa juga teman-teman mengklarifikasi terkait dengan pertanyaan tersebut. Gitu. Pertanyaan daripada audiens. Kadang-kala ada audiens yang bertanya tapi tidak pertanyaannya itu tidak tersampaikan dengan baik, tidak tersampaikan dengan cara jelas. Maka presenternya itu sendiri atau pembicaranya itu sendiri bisa menanyakan ulang terkait dengan apa yang dia tanyakan, gitu. The way you clarify the questions are the example you may use this expression here. I'm afraid I didn't quite catch that. I'm afraid I didn't quite catch that. Saya takut nih, saya nggak dapat menangkap pertanyaan Anda kayak gitu ya. I'm sorry, could you simplify your questions? Atau misalnya pertanyaannya terlalu bertele-tele, panjang kali lebar, padahal pertanyaannya cuma satu kayak gitu ya. Ngomongnya panjang kali lebar, panjang kali Sungai Bengawan Solo misalnya kayak gitu ya. Jadi padahal pertanyaan cuma satu, maka teman-teman cukup bilang sama dia, I'm sorry, could you simplify your questions? Boleh nggak bikin simple dong pertanyaannya kayak gitu. Buat sesimpel mungkin kayak gitu. Could you simplify the question or make it your question as simple as possible, misalnya kayak gitu. Okay? Or you may say, I'm sorry, I didn't understand the question. Could you repeat it? Ini belak-belakan kalau ini. Kalau contoh yang ini belak-belakan nih. Pertanyaannya misalnya pertanyaannya nggak jelas, sudah panjang lebar. Ya. Terus teman-teman langsung jawab kayak gini. Presenternya langsung jawab, sorry, I didn't understand the question. Saya nggak paham pertanyaan Anda nih. Kayak gitu. Bisa diulang? Bisa diulang nggak pertanyaannya? Saya nggak paham. Itu juga seperti itu. Kalau yang lain kan tadi kan halus. I'm afraid I didn't quite catch that. Could you simplify your question? Bisa nggak dibuat simple pertanyaannya? Nah, kalau ini langsung to the point. I didn't understand the question. Saya nggak paham pertanyaan Anda. Bisa ulang nggak? Gitu. And the next, I'm sorry, could you repeat your question, please? Ini bisa juga langsung seperti itu. Misalnya teman-teman, as a presenter, you as a presenter didn't understand the question. You may say, sorry, could you repeat your question? Or sometimes like what I sometimes use in this class. Misalnya ada pertanyaan teman-teman misalnya, dan saya nggak dengar pertanyaan teman-teman. Saya bilang, could you pardon please? Pardon tulisannya. Bacanya pardon. Could you pardon please? Bisa nggak diulang pertanyaannya? Kayak gitu. Oke? Or would you like to rephrase your question please? Atau bisa nggak diperbaiki pertanyaannya? Gitu. Tuh agak halus kayak gitu ya. That's the way clarifying the questions ya guys ya. And after giving an answer, it's also necessary to clarify the questionnaire to make sure that they get the right point. Setelah kita memberikan jawaban, it is also necessary to clarify. Ini juga memungkinkan untuk teman-teman clarify, menjelaskan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwasanya mereka sudah mendapatkan poin-poin yang mereka tanyakan, begitu ya. Mendapatkan jawaban terkait dengan poin-poin yang mereka tanyakan. Misalnya ada pertanyaan dari satu mahasiswa, audiens, dan kalian sudah jawab, and make sure that they get the right point. Does that answer your question? Apakah jawaban tersebut sudah menjawab pertanyaan Anda? Gitu ya. Make sure that your answer
already understand by the audience. Okay, next. Got it ya for this clarifying the questions. Next, Mas. Avoiding giving answer. Ini. So, some audience might ask something that is not related to the content of the presentations or questions that is not in the presenter's field of expertise. It is possible for the presenter to avoid giving an answer. Ini menolak menjawab pertanyaan atau menolak memberikan jawaban, ya. Avoiding giving a question. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar topik Anda, maka teman-teman bisa menolaknya, kayak gitu ya. Teman-teman bisa menolaknya. Nah, ini di sini dibilang here that some audience may ask something that is not related to the content. Nah, beberapa audiens tuh kadang bertanya terkait dengan sesuatu hal yang tidak berkesinambungan dengan konten daripada presentasi kita itu sendiri ya, di luar konteks, out of context. Dan juga di luar kemampuan daripada presenter misalnya kayak gitu. Nah, maka you as presenter bisa menolak pertanyaan itu, menjawab pertanyaan tersebut. The way you avoid them, you may use some this expressions here. If you don't mind, could we discuss it in another occasions? Jika kamu tidak keberatan, bolehkah kita diskusikan pertanyaan tersebut di lain kesempatan? Teman-teman bisa menggunakan itu to avoid the questions ya, to avoid giving an answer. Or I'm sorry, we are not really covering the topic today. Sorry banget nih, sorry nih topik tersebut. We are not really covering that topic today. Kita nggak mengcover, kita tidak menginclude, gimana sih bahasa Indonesia ya? Kita tidak memasukkan terkait dengan topik tersebut. Nah, jadi topik kita tuh nggak sesuai dengan apa yang Anda pertanyakan, misalnya seperti itu. Or I'm afraid that's not really what we are discussing today. Saya takut nih that's questions not really what we are discussing today, di luar konteks, bukan apa yang kita diskusikan hari ini. Jadi teman-teman bisa menolak dengan cara itu ya. I'm afraid that's not really what we are discussing today. Or I'm sorry, we are not really covering that topic today. Or if you don't mind, could we discuss in another discussions? Okay, I understand ya guys. Do you understand? Yes, I understand, Mister. Oke, kita skip dulu untuk 5 menit ya, atau 10 menit ya guys ya. Ada kelas nggak setelah ini? Tidak ada. Alhamdulillah Pak, kebetulan ada yang tidak ada. Oh, jadi kita ada. Sebentar, udah sholat belum? Belum. Sholat. Semangat banget, belum sholat, semangat. Ya. Dan We take time or take rest for about 5 to 10 minutes ya. 5 minutes lah, 5 minutes ya. Alright, sir. 5 minutes for maghrib. Oke. Oke. Teacher.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Kita lanjut ya. Kita lanjut sebentar. Sebentar saja. Terkait dengan apa sih tadi? Closing presentation ya. Next, avoiding giving answer ya. Kita lanjut ke next slide-nya, Mas. Kita lanjut ke next slide. Terakhir nih, terakhir. Tips admitting you don't know. Nah, ini kita mengakui apa yang kita tidak tahu, begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari presenter yang di luar kemampuan teman-teman, you have to admit it, harus terima ya. If there are some questions that are difficult to deal with and the presenter doesn't really sure that the answer, it is fine to admit not knowing the information. The presenter must not give false answer or make up wrong information. However, it is also important to give some recommendations or solution, and if possible, helps the audience to get the answers. Jadi jika ada beberapa pertanyaan yang sulit to deal with, and the presenter doesn't really sure the answer, dan presenternya itu tidak cukup tahu terkait dengan, tidak yakin terkait dengan jawabannya, dengan jawaban pertanyaannya, it is fine to admit not knowing the information. Jadi teman-teman harus terima, harus bilang kalau bahwasanya teman-teman itu tidak tahu terkait dengan informasi tersebut, misalnya begitu. Presenter must not give false answer. Jadi you are as a presenter nggak boleh memberikan jawaban yang salah, ya, nggak boleh berikan jawaban yang salah, or make up wrong information, atau membuat informasi yang salah, ya. Jadi kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan membuat informasi yang salah. However, it is also important to give some recommendation. Nah, kalau tidak tahu, teman-teman juga bisa memberikan rekomendasi atau solusi, ya. Ya, memberikan rekomendasi atau solusi dengan cara misalnya, coba saya rekomendasikan untuk baca buku ini, cari solusinya di sini, atau gitu. Or if possible, help the audience to get the answer. Atau jika memungkinkan, coba berikan tolong berikan pertolongan kepada audiens untuk mendapatkan jawabannya itu, gitu ya. Pertanyaannya apa, yang bertanya tidak tahu jawabannya, yang apa namanya itu yang ditanya juga tidak tahu jawabannya, maka cari bareng-bareng, kerjasama, itu lebih baik, kayak gitu kan. That's, you have to admit something that you don't know. You may use this expression, sorry, that's not my file. Yeah, I mean, that's not my field. Itu bukan apa namanya itu bukan, pertanyaan tersebut bukan bidang saya nih, kayak gitu. But I believe my partner could answer your question. Atau misalnya teman-teman bawa teman kayak gitu ya, bawa partner, you may say, but I believe my partner could answer your question. That's not actually within my area. Ya mungkin saya yakin teman saya bisa menjawab pertanyaan Anda. That is not actually within my area. Itu bukan bagian saya, kayak gitu. Or you may say, I apologize, I can't answer your question right now, but I would be happy to email you an answer later. Saya minta maaf, I can't answer your question. Saya nggak bisa jawab pertanyaan Anda sekarang, but I would be happy to email you an answer later. Tapi saya akan senang untuk menjawab pertanyaan tersebut lewat email nanti ya, setelah ini, misalnya seperti itu ya. Jadi admitting you don't know by using those expression ya. Misalnya nggak tahu jawabannya ketika teman-teman presentasi, maka teman-teman bisa nanti mengirim jawabannya melalui email kepada audiens itu. Oke. I think enough ya. I think enough for today. Yang ke bawahnya apa sih, masih ada ya? Tips to handle questions effectively. Dikit lagi. Itu tips-tipsnya ya, tips-tipsnya untuk menghadapi pertanyaan secara efektif. The first one, give comment ya, apa tuh? Give
a comment. Try to give a comment before answering the questions. Di sini teman-teman bisa, when the audience asks you a question, try to give a comment before answering it. For good question, thanks to them. For difficult questions, say you don't know. Jadi jika ada pertanyaan sulit atau pertanyaan baik, maka teman-teman harus berikan respon. Nah, untuk atau memberikan komen lah. Gitu. Kalau pertanyaannya bagus, misalnya kayak gitu, berikan komen dengan cara apa? Thanks to them. Berikan ucapan terima kasih kepada mereka, ya. Or for difficult question, you say you don't know and offer to find out the answer. Atau teman-teman juga bisa, jika ada pertanyaan sulit, maka teman-teman bisa bilang, I don't know, I don't really know about that, misalnya kayak gitu. Ya, seperti yang tadi dibilang di sebelumnya, admitting, if you don't know, admitting admitting you don't know. Jadi menerima menerima pertanyaan yang kalian tidak tahu, yaitu mengakui pertanyaan yang tidak tahu. Maka kalau tidak tahu bilang tidak tahu, dan offer to find out the answer, ya. Tawarkan kepada mereka untuk teman-teman tuh mencari jawabannya nanti dan mengirim lewat email. Or misalnya ada pertanyaan yang kurang unnecessary itu. Tidak pantas ya, pertanyaan tidak pantas. Briefly point out and move on. Atau teman-teman bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Or for irrelevant question, teman-teman juga bisa give polite comment or move on. Atau teman-teman bisa memberikan komen yang sopan dan dilanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Kayak gitu ya. That's for the first one. And the next one, listen to the questions carefully. Jadi ketika ada pertanyaan, maka you as a presenter, teman-teman sebagai pembicara harus mendengarkan pertanyaan tersebut secara hati-hati, ya. Don't interrupt, jangan ganggu mereka ketika bertanya, ya. Jangan diganggu, jangan disela. Sama ketika teman-teman berbicara, ketika memaparkan materi, kemudian disela sama presenter, sama audiensnya, maka teman-teman akan kurang fokus, kan. Maka begitu juga ketika ada pertanyaan dari audiens, don't interrupt. Listen carefully, don't interrupt. Take a moment to think. Ya. Take a moment to think. Jadi ketika ada pertanyaan itu, teman-teman dengar baik-baik, jangan disela. Teman-teman bisa ambil kesempatan untuk berpikir terkait dengan jawaban tersebut, terkait dengan pertanyaan tersebut. Jawabannya apa sih, kayak gitu. Got it, ya? Next, provide negotiation and discussion. For complex question misalnya, ya, untuk misalnya ada pertanyaan yang cukup kompleks, yang cukup sulit misalnya. Coba provide negotiation or discussion with the audience. Misalnya bisa juga teman-teman berikan negosiasi atau diskusi lah pada audiens itu sendiri. Oh, ada yang tahu pertanyaan ini? Ada yang tahu jawaban nggak pertanyaan? Ada yang tahu nggak jawaban pertanyaan ini? Misalnya kayak gitu. Itu caranya ya, guys, ya. Is there anyone know the answer of these questions? Misalnya seperti itu. Oke. Or don't think that the presenter knows it all. Ya, enggak semua, ya. Jangan pernah berpikir bahwasanya presenter itu tahu semuanya, ya. Tidak semua presenter itu tahu semua hal, kayak gitu, ya. Jadi hanya bidang-bidang tertentu saja. Makanya jangan sampai ketika kita misalnya sebagai audiens, kita bertanya kepada presenter, jangan sampai di luar konteksnya, kayak gitu, ya. Oke, got it? And next one, be relaxed, think the questions, and answer the section as an opportunity to share your ideas more. Santai aja, relax aja, pikirkan pertanyaannya, dan teman-teman jawab pertanyaan tersebut di waktu yang sudah diberikan. Share your ideas more. For some sensitive subject or issue, try to be diplomatic
but firm, ya. Ya, you might disagree strongly but avoid saying no. Keep the answer short and simple. Itu ya guys ya. That's for jangan apa namanya itu. Kalau untuk ada misalnya ada pertanyaan yang cukup sensitif, maka teman-teman bisa jawab dengan strongly disagree. I strongly disagree with the question. Saya cukup tidak setuju dengan pertanyaan Anda. Misalnya kayak gitu. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif lah. Saya sangat tidak setuju dengan pertanyaan Anda. But remember guys, avoid saying no. Jika sudah ada pertanyaan, jangan kalian bilang, jangan tanyakan itu, jangan bilang kayak gitu. Jangan tanyakan itu, nggak boleh. Teman-teman cukup bilang, I disagree with your question. I strongly disagree with your question. Jadi ya guys ya, nggak boleh menolak pertanyaan yang sudah ada dari audiens itu sendiri ya, nggak boleh ditolak. Cukup bilang saya nggak setuju dengan pertanyaan Anda, jangan bilang no, I don't want your questions, misalnya kayak gitu. Jangan bilang kayak gitu ya guys ya. Oke, try to be diplomatic but firm. Ya. Got it everyone? Conclusion-nya bisa dilihat di situ, teman-teman bisa baca sendiri. Teman-teman bisa baca sendiri di situ conclusion-nya. Itu sudah tersedia di e-learning, teman-teman bisa download semua di e-learning untuk mengulang lagi ya, untuk remember more. Oke. And for next week, I think enough for this meeting. For next week, Mr. Doni, you might close the slide. Okay. Is there any question? Nggak ada ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut. For next week, teman-teman akan buat grup presentasi. Nah, kalau nggak salah saya sudah pernah bilang ya. Saya sudah pernah bilang bahwasanya nanti kita ada presentasi terkait dengan produk-produknya. Ya. Pernah kan ya? Belum sebenarnya itu Pak Dewangga itu memberikan tugas yang opening itu kita membuat opening tapi dipresentasikan di kayak gitu ya. Yes. But next week sudah ada grup belum kok kelas ini semuanya? Udah ada kan Pak? Waduh lupa Pak. Oh yang dulu ya? Iya Pak, itu kan sama aja kita kan regenerasi Pak. Oh, oke. Ada berapa grup dulu tuh? 1 Pak. 3 kelas ya dari semester 2 itu. Ada berapa grup? Banyak Pak kalau grupnya Pak. Grupnya ada banyak. Iya kalau ini kita kan udah ada grup sendiri Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kelompok 1 Aditya Duta. Bukan ini kelas sore ya, kelas pagi ya? Itu, Pak. Aduh. Kelas. Wait a minute. Maaf Pak, revisi kemarin tuh yang disuruh presentasi itu yang disuruh nyari apakah kalian pernah melakukan presentasi? Itu bukan itu mah cuma cukup jawab doang, cukup nulis doang itu mah. Nanti next week itu teman-teman akan menyiapkan, teman-teman tuh semacam bisnismen lah kayak gitu ya, semacam bisnismen ya, semua lah. Saya yakin ada yang bisnismen juga di sini. Jadi teman-teman yang bisnismen, setiap kelompok itu dari menyiapkan produk ini lah kayak gitu. Misalnya produk terkait dengan IT, misalnya bisnis IT, atau bisnisnya sepeda misalnya, atau bisnisnya anything about business ya. Nah, setiap kelompok nanti buat presentasikan bisnisnya itu. Dipresentasikan bisnisnya. Bisnisnya apa? Misalnya bisnisnya terkait dengan misalnya pulpen yang bisa gerak sendiri misalnya ya kan, mau dipasarkan. Pak.
Pulpen bisa nulis sendiri nggak? Ada mungkin kayak gitu kan, enak nih kalau gitu. Kalau ada teman-teman yang bisa nyiptain gitu ya. Cukup ngomong aja pulpennya yang jalan ya. Pulpennya yang jalan, misalnya ada tugas untuk nulis misalnya gitu ya. Lebih Ada simpel. yang bikin itu, saya mau pre-order Nah, pulpennya, Pak. makanya kui kan sekarang kan yang bisa ngetik sendiri kan cuma Google kan. Sama jasa ketik, Pak. Sama jasa ketik, buat jasa ketik Kak. Bisa juga tuh. Nah, itu nanti produk-produknya teman-teman. Setiap grup tuh punya produk, masing-masing grup tuh ada produk. Nanti produknya tuh dipresentasikan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara sesuai dengan apa yang kita pelajari. Openingnya ada, kontennya ada, closingnya ada, giving questionsnya ada to the audience, ask the question to the audience tuh ada, invite questions to the audience tuh ada. Pokoknya bagian yang sudah kita pelajari itu. Oke ya, paham semuanya Mas Soleh, Mas Fajar. Ya, maaf Pak, itu jadi kita bikin PowerPoint ya Pak, seperti kita mempresentasikan produk kita, Pak. Ya, betul sekali, betul sekali. Jadi nanti ya teman-teman presentasikanlah produk-produknya. Saya tadi sudah dapat grupnya sih, kalau nggak salah teman-teman tuh. Pokoknya di grup tuh ada, pokoknya ada 6 grup ya, kalau nggak salah sih 6 grup. Dulu itu pernah bikin kayaknya. Iya, dulu pernah tapi lupa, Pak. Kan ada tambahan kan? Itu Kak Nanti Rombak lagi aja Pak, rombak lagi Pak. ya udah Mas. Ada yang keluar, ada yang desain, ada yang cuti gitu-gitu. Ya udah, kita rombak lagi aja kalau kayak gitu. Nanti Mas Fajar ya. Mas Fajar nanti dirombak. Siapa itu? Nanti ditulis kelompoknya, misalnya digabung IF dengan SI misalnya ya. Ada kelompok yang gabung SI sama IF, nanti ditulis misalnya Muhammad Soleh SI misalnya, atau Fajar TI misalnya kayak gitu. Ditulis kayak gitu ya. Di list nama produknya apa, terus kelompok berapa. Paham? Jadi itu nanti teman-teman setor judulnya ke saya juga dong Pak, kalau saya membuat. Iyalah, iya, setor judulnya paling telat besok yo. Siapa? Besok Pak. Kapan maning? Kan minggu depan. Tugas menumpuk Pak. Ya cuma nyetorin judul. Doang. Minggu depan baru presentasi. Ya itu kan nyetorin judul kan kita harus push itu juga, Pak. Sama aja. Ya udah, hari apa mau setorkan judul? Sekalian nama grup-grupnya. Ya, mungkin 2 hari lah, Pak. Ya udah, Sabtu ya. Oke, Sabtu. Sekalian nama-nama grupnya sudah beres semua ya. Kok sedot-sedot ini apa ya? Mas Ridwan. This is part of UTS loh. Ini masuk bagian nilai UTS loh nanti nih. Ya ini buat presentasi UTS saja, Pak. Enggak. Ini bagian ya, daripada ini bagian daripada nilai UTS. Saya akan masuk kepada nilai UTS juga. Tapi this is out of the question of UTS. Jadi tetap ini masuk bagian penilaian speakingnya lah kayak gitu. Oke. Wait, sorry, Sir. Apa? Grup berapa orang ya? Satu grupnya? 5 orang cukup, atau 4 orang cukup lah. Gak usah banyak-banyak. 4 lah, 4 orang aja lah. Oke, baik, Sir. Nanti saya siapkan. Oke, siap. Kita absen dulu sebentar ya. Mbak Nurul, kelasnya jam berapa mulainya? Nurul jam 7. Oh, masih lama berarti. Oke, wait. Kita lanjut. Kita absen dulu ya. Wendy Nur Hermansa, present. Present. Oke, Tegar Muhammad Rifki, present. Present, Sir. Aldi Setiawan, present. Nurul Fauzia, present. Present. Oke. Next. Raka Abdullah, nggak ada. Abdullah Huzaifi, nggak ada ya? Ting. Rifki Algi, Ting. oh my god. Muhammad Misbah, nothing. Ting. Reza Nur Arifin, nothing. Present. Ngawur. Ndi wonge Reza Nur Arifin.
Oh iya ada ya. Itu Pak, jidatnya doang. Oke. Next, Leonis Firdaus present ya. Izin bener. Ahmad Fauzi, nothing. Nothing. Topan Firdaus, Nothing. nothing. Next. Fadli Marcelo, nothing. Nothing. Atta Esa, present. Tadi ada. Hadir, Pak. Oke, Doni Wahyudi. Hadir. Oke. Singgi Prasetyo? Nggak ada ya? Hadir Pak itu. Tadi ada nggak sih? Itu Pak hadir Pak itu. Astagfirullahaladzim. Nggak ketok, Mas. I can see you. Oke, next. Singgi. Oke. Fajar Kurniadi, present. Oke, Rifan Prasetya. Oke. Rifki Setiawan, present. Present. Eka Prasetya Romadhoni, Nothing. Samsul Kurniawan, absent. Nothing. Next, SI. Pak Soleh aja. Fahrul Rahim, Hadir. hadir. Adinda Lutia Balkis, Nothing. nothing ya. Aduh, Adinda kemana toh? Fajar Pak. Weh, Iya. Salsa ada nggak? mandiri. Nggak ada ya. Tadi Kemarin ada. kayaknya habis sama kamu ya. Tadi katanya sama Fajar Pak. Nah, kita lanjut ke Adrian Satria Karim. Nothing. Salsa Dwi Agustina, tadi ada izin ya. Sebentar. Tadi sih bilangnya izin pulang. Nah, malah nggak balik-balik. Terus gimana ini? Bagian apa namanya? Bagian apa sih Mbak Nurul nih? Bagian apa Mbak Nurul? Kadang lupa. Ini menurut Mbak Nurul gimana nih? Ya sama aja nggak hadir dong. Oh ya sudah, oke. Saya ini kadang terlalu baik orangnya, jadi saya izinkan kayak gitu ya. Oke, Fikri Ahmad. Fikri Ahmad, are you there? Tadi ada. Mas Fikri. Ada. Where are you? Hadir. Hadir. Oke, save. Oke. Mas Fajar ya, don't forget ya to prepare the title and the group and the title for presentation next week. Maksimum 4 ya, 4. Oke. Biar nggak terlalu banyak. Okay, I think enough for our meeting today. We continue next week. See you next week. And I would like you to open the camera, please. Just a minute. Sudah lama kita nggak selfie sedikit ya. Sudah mau baru minggu Izin, kemarin Pak, juga. kameranya nggak mau dibuka Pak. Aduh, kenapa? Oh, Mas Atta lagi di jalan tuh. Nggak tahu Pak, tadi udah bisa, sekarang nggak bisa. Nah, itu paling sekarang kamarnya penuh dengan asap itu. Tidak Pak, Fajar pelanggaran. Ayo yang lain. Mas Ahmad Ulin, Mas Singgi, Mas Fikri Ahmad. Sebentar aja, just a minute. Leoni, Ahmad Ulin. Tadi Ulin tuh Alpa kalau nggak salah deh. Kok nggak ada orangnya kayak gitu? Mas Ulin. Tinggi. Oke, maybe he's not there. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya mah gelap. Okay, thank you very much everyone. Good luck for your presentations next week, and also good luck for your UTS next 2 weeks. Ya. Amin. Siapa? Makasih. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Oh, Yes, welcome. Good night.
Good night. Yuk pindah kelas. Pindah kelas. Emang ada kelas deh. Nggak ada.